Septembre 2, 2025, Martes ng adlaw ni ka-22 nga simanahan katuigan. Pagbasa tika ng Ebanghelyo sa Malakan Lucas kapitulo 4, bersikulo 31 nga da 37. Kinadto Jesus sa Capernaum usa nga bungto ha Galilea, diin nagtutduhiyahan mga tawo adlaw nga iparahuay. Nahipausay ra nga tanan paagi niya pagtutdo. Kay may gahuman iya mga pulong. May ada tao sinagoga nga may espirituhin mahugaw nga yawa, nga naguliat hindako nga tingog. Jesus nga taga Nazaret, ano ni mo karuya ga amon? Kinanikabahin pagpatay amon? Maaram ako kunhin ka, amo kaan baraan nga surugoon han Dios. Ginsugo ni Jesus ang espiritu, hilom ngan gawas didaha iya. Ipinuntadan yawa ang tao, hayra tubangan. Ginawas ang yawa, din ang tao, ngan waray maano ang tao. Nanipausay ra nga tanan, ngan mahinsiring, ano ba ini nga mga pulong? Ini nga tao may gahom, ug kusugin pagsuguhan mga magraot ng espiritu, hinpaggawas, nga nagawas sira. Nga naibantog ang sumat, may tungod ka ni Jesus sa nga tanan nga dapit, dito ito nga tuna. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Maupay nga adlaw ha iyo mga kabugtuan. Welcome nga dahining aton programa, Pulong han Kinabuhi. Binati naton ang istorya han pagkadto ni Jesus sa Capernaum, nga kundiin nahipausan mga tawo niya pagtutdo, kay may gahuman niya mga pulong. Nagdadara inihin kagawasan, liberation. Diba, amo inin iya igin pakita, han pakigatbang niya han mahugaw nga yawa. Waray magtawag hin puwersa han armada han kangilisan, waray gamitin kusog. Nagyakan lahiyahan pulong, hilom ngan gawas didaha iya. Just like that. O ginawas ang yawa, ngan ang tao in nagin libre. He is now free, liberated. Wow! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakikita pa niyo? Nakikita pa niyo? Iton pulong han Dios indiri la paghatag hin impormasyon. Ngan ginaadman ta ini diri la para masayuran kita. Ngan tagusyahon ta iton kinaadman han Dios. No, diri la tubtub dida. God's word can do more. Sobra pa hini iton mahihimo han pulong. Kay may ada ini gawom. Pulong ini hangamhanan nga Dios. It can free us. It can free you. Any one of you. Naghahatag inihin kagawasan, ti kang iton bisan ano nga karataan nga nag-uuripon haaton. Mga kabugtuan, tinutugutan pa niyo ang pulong nga igawas kamuti kang hini nga mga nag-uuripon ha iyo. Oo, diri kagad gin-uuripon hin demonyo. Pero ano iton naghahatag hin puwersa it imo kasing-kasing? Ano iton nagtatag iya hiton imo kasing-kasing? Kahadlok ba? Guilt, pagdumot, addictions, attachments, an bisan ano o bisan hain dinhi nga naghahadi haton kasing-kasing
nga diri ang makagarahom nga Dios. Inihirain nagbubutang haato na suludin prisuhan. Nga kun may adaman security, false security. Nga kun may saad man nga kalipay, iniinhaliputay. Kun may daaman kamurayaw, iniinhababaw. Pero hagawa sini nga prisuhan, didahan Dios. Hapag pasakop ha iya og pagsugot hin mahigugmaon og matapuron ha iya, aada an ungod og halarom nga kamurayaw. Nga nang tinuod ng dayon nga kalipay. Salitano pa. Yan ang adlaw. Kung waray mo pa inihimoa, make a full commitment to God. Make a full commitment. Itapod ang nga tanan sa Dios. Pakiwaha iton imo kinabuhi, subay han mando han pulong. Amen.